Alors, salut, je vais vous parler un peu des Thunbergia. Le Thunbergia grandiflora que j'ai là, originaire d'Inde. هيدي التمبرجيا عائلة تمبرجيا. هيدي أول وحدة عندي إياها تمبرجيا grandiflora لونها أزرق أصلا من الهند. وعندي j'ai des Thunbergia ici alata, connu sous le nom de Suzanne aux yeux noirs. J'en ai le rose, le jaune. Maintenant je cherche l'orange que j'ai pas encore trouvé. هلا هون عندي التمبرجيا alata اللي هي elle est d'origine aussi, j'ai oublié de vous dire, elle est d'origine Afrique tropicale, donc on parle du Sénégal, passant par la Côte d'Ivoire jusqu'au Congo. هيدي أصلا من أفريقيا الاستوائية، يعني عم نحكي عن السنغال مرورا لساحل عاج للكونغو تقريبا. هلا هيدي اسمها كمان سوزان aux yeux noirs تمبرجيا alata. عنا إياها زاهر، عنا إياها بالاحرى عندي اياها زاهر، عندي اياها اسود، عم فتش على الاورانج. هلا انا بدي اعمل بس بوتور عنا، بدي اعمل je vais faire des petites boutures parce que à 8 degrés c'est foutu hein. Bon, celle-là je l'ai depuis 2 ans, c'est son 3e hiver. Ceux-là je les ai achetés l'été, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. On est déjà le 3 janvier. نحن هلا بثلاثة janvier. هلا هي الشتلة بتموت تقريبا على 8 درجة. هلا هون نحن بالجنوب على 700 متر بعضهم عايشين وبعتقد مش الحال، بس هعمل بوتور لإلهم بحال ماتوا بكون عندي بدالهم. Donc je vais faire des petites boutures. Après je vais parler du Thunbergia après. On a aussi le Thunbergia erecta qui est un buisson qui vient d'Afrique occidentale. Je l'ai à Beyrouth. Donc du Sénégal, passant par la Côte d'Ivoire jusqu'au Nigeria. عندنا كمان Thunbergia erecta. هيدي مانا plante grimpante، ما بتعربش، هيدي buisson. عندي اياها ببيروت لانه ما بتتحمل كمان برد. هيدي بنلاقيها اصلا من افريقيا، افريقيا اوكسيدونتال، يعني من السنغال ساحل عاج لوصولا لنيجيريا. هلا بدي احكي عن الارض بعدين. هلا بحكي على رواق فيهم. هلا بدي اعمل بس البوتور. Donc je vais parler du Thunbergia plus tard, de son sol, de son arrosage, patati patata. Pour le moment je vais juste arrêter la vidéo pour récupérer quelques boutures. Salut. Ok, on va continuer la vidéo sur les Thunbergia. Le Thunbergia erecta dont j'ai parlé sur la vidéo, j'ai dit qu'il était à Beyrouth dans ma cellule. Le voilà. Bon, il a les feuilles un peu qui ont jauni. De toute façon, toutes les feuilles vont jaunir, ils vont tomber. C'est une plante de couleur violette. C'est une petite plante que j'ai depuis 2 ans. C'est mon père qui me l'a ramené de Côte d'Ivoire. Il va me ramener aussi la plante, le Thunbergia erecta, de couleur blanche. Ah ouais, en fait, si j'ai un peu un français un peu tordu, c'est pas grave, c'est parce que je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi pendant 20 ans dans ce pays, et donc j'essaye de parler un français un tout petit peu plus correct, sinon si je vais parler nouchi, vous n'allez rien comprendre. Voilà. Et j'ai beaucoup de plantes comme ça qui viennent de Côte d'Ivoire, et même de la ville où j'ai grandi pendant 14 ans, toute mon enfance, qui s'appelle Issia. C'est une petite ville en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que j'ai grandi avant de déménager avec mes parents à Abidjan. Donc j'ai des plantes dans mon jardin qui sont des souvenirs de Issia aussi. Bon, je vais pas parler je vais pas trop parler de l'origine, tout simplement parce que j'ai déjà parlé sur la vidéo que j'ai mis en premier. Voilà. كنت عم بقول بدي كفي لكم الفيديو عن التمبرجيا، انه هيدي التمبرجيا اللي هون هيدي بيي جاب لي اياها من ابيجان من ساحل عاج، لانه نحن انا خلقت هونيك وربيت هونيك 20 سنه، كرمال هيك لهجتي شوي ثقيله. على فكره جيت على لبنان بال 2004 ما بحكي ولا كلمه عربي، يعني بلا كم كلمه بس انه، وتعلمت مع الوقت. هيدي Thunbergia erecta مثل ما قلت لكم. هلا مصفرة شوي، شيء طبيعي،
بدها تهر كلها وترجع تعطينا الورده تعولتها وورق جديد والورده باخر الربيع تقريبا للصيفيه، بتضلها تعطي الورد كل الصيف، طول ما في شوك طول ما في ورد عليها. هيدي نبته، هيدي لونها موف، في منها ابيض، بيي حيجيب لي اياه من ابيجان بس يجي. Donc on va parler maintenant de l'arrosage. C'est une plante qui aime une terre humide. Donc il ne faut jamais laisser un Thunbergia dans une terre qui devient sec ou un sol sec. Elle doit avoir une légère, un sol un tout petit peu léger tout le temps. Et ça ne veut pas dire que ça doit être une terre détrempée. C'est pas une plante qui pousse dans une terre où il y a beaucoup d'humidité, sinon vous risquez de faire pourrir les racines. هيدي النبتة السقاية تعولتها، هيدي النبتة ما بتحب الأرض الجافة كثير، يعني الأرض الجافة اللي اليابسة ما بتحب الأرض تضل فيها شوية رطوبة، ومن نفس الوقت بس بقول شوية رطوبة مش يعني تغرقوا البلان بالمي، لأنه هيدي منا نبتة للمستنقعات. يعني هيدي نبتة بتطلع بالأرض تعولها لازم تضل في رطوبة بس مش بكثرة، لأنه بتهروا لها الشروشة وبتقتلوها للشتلة، إجمالا مش كل البلانت بس إجمالا كل البلانت بنفس الموضوع موضوعية يعني. Donc moi personnellement je parle de moi, de mes expériences à moi. C'est une plante que j'arrose une fois chaque 4 jours en été. En hiver, une fois par semaine, une fois, ça dépend des températures. Ça dépend vraiment des températures. Hein. Une fois par semaine en hiver, ouais, c'est suffisant pour le Thunbergia, je pense. Il faut toujours s'assurer que le terreau en surface, puisque je parle de mon exemple, mais je ne sais pas la région où vous habitez et je ne sais pas la température chez vous et comment. Donc il faut toujours s'assurer avant d'arroser le Thunbergia que le sol a séché environ en 2 cm, 3 cm au niveau du haut. Et si le terreau de la plante est toujours humide au niveau du haut, il ne faut pas l'arroser. C'est que la plante n'a pas besoin d'eau, c'est que son terreau est trop humide. Sinon, vous risquez de faire tuer la plante si vous lui donnez un excès d'arrosage. Et c'est pas que pour les rectas, c'est pour toutes les Thunbergia. Je parle aussi du Thunbergia grandiflora et du Thunbergia alata, la Suzanne aux yeux noirs. Ah, il fait chaud, hein. On est à Beyrouth et il fait 23 degrés, on est le 10 janvier aujourd'hui. Bon. كان عم بقول انه بالنسبه للسقايه لازم نتاكد دائما الارض تاعولها تنشف تقريبا على 3 سم من فوق، واذا كان قبل ما نرجع نسقيها، واذا كان الارض تاعولها حتى فوق بعدها رطبه مش لازم تسقوها، يعني هاي الارض بقلبها في كثير مي، اذا بتجوا بتضيفوا عليها مي حيصير في زياده مي، حتهروا لها شروشها وحتقتلوها للشتله. فلازم نتاكد انه التراب بلشت تنشف شوي قبل ما نرجع نسقيها. هلا شخصيا انا بحكي عن شخصي، عن تجربتي، انا Thunbergia بسقيهم مره كل 4 ايام بالصيفيه، بالشتويه مره بالجمعه تقريبا. عم بحكي عن Thunbergia تعولي عن المنطقه اللي انا عايش فيها. هلا انتم بالمنطقه اللي انتم عايشين فيها انا ما بعرف، بدكم تشوفوا. انا عم بقول لكم انه تتاكدوا دائما من التراب، انه اذا التراب بلشت تيبس من فوق تسقوها، إذا التراب بعدها رطبة من فوق ما تسقوها. Bon. Pour l'engrais, c'est au printemps et c'est une plante gourmande en engrais et en eau. Hein. هيدي بتحب، برجع بذكركم، هيدي بتحب الغذاء كثير وبتحب كمان المي. مثل ما قلت لكم ما تخلوها الأرض تنشف كثير عليها. Pour le terreau, un apport d'engrais spécial, plante fleurie au printemps et en été. Peut-être au début de l'automne. Si dans la région où vous habitez, l'automne n'est pas vraiment très froid. Une fois chaque 3 semaines, voire 1 mois, je dirais, pour l'engrais. هيدي النبتة بتحب المي مثل ما قلت لكم وبتحب الغذاء كثير، فلازم تحطوا لها مرة كل 3 جماع، مرة بالشهر تقريبا. Engrais liquide spécial plante fleurie للورد، خصوصي للورد. تقريبا من الربيع بالصيفيه
وبالخريف اذا كان الخريف بالمنطقه اللي انتم عايشين فيها مثل عندنا بلبنان مثلا ببيروت فينا نحطها بالخريف لانه بالخريف بعدها البلانت عم تعطينا ورد وعم ترجع عم تعطي ورق ففينا نضيف عليها غذاء. On a parlé pour le terreau de la plante, il faut un terreau pour plante fleurie, ou alors si vous n'avez pas trouvé un terreau pour plante fleurie, on peut faire un mélange de terre de jardin avec du terreau universel, mais de préférable un terreau pour plante fleurie. On la remporte environ une fois chaque 2 voire 3 ans dans un pot un tout petit peu plus grand. هيدي النبتة بيزرعوها بتيرو بتربة خصوصي للورد، وإذا ما لقيتوا تيرو سبيسيال بلانت فلوري فينا نخلط تيرو يونيفرسال مع تراب تبع الجنينة. أنا زراع moi j'ai des plantes et la plante elle est mise dans un terreau, un mélange de terre de jardin et du terreau universel. J'ai pas mis du terreau de plante fleurie. هيدي النبتة أنا زرعها بتراب نصها تراب الجنينة ونصها تيرو يونيفرسال، فعملت خلطة وزرعتها ما في بقلب الشتلة عمرها 2 سنين، ما في بقلب الأرض تبع الشتلة تيرو سبيسيال بلانت فلوري. هلا لازم بالربيع انقلها ببو أكبر. Donc au printemps, je vais la rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand pour qu'il développe plus ses racines et pour que la plante grandisse. Pour les insectes du Thunbergia, celui-là ou les autres variétés, on a tendance à voir les cochenilles farineuses. C'est facile, on les retire avec de l'alcool, on pulvérise de l'alcool ou avec un coton imbibé d'alcool, on essuie et c'est terminé. Elle est souvent attaquée par les acariens, les araignées rouges. C'est une plante tropicale, donc il faut la pulvériser. Pour les acariens, c'est facile, 2 ou 3 fois par jour, pulvériser de l'eau sur la plante, brumiser quoi, la brumisation. Donc les acariens vont détester cette ambiance humide sur la plante et vont foutre le camp. C'est un parasite qui adore la sécheresse. Et on a les alérodes. Les alérodes, ce sont des petits papillons blancs qui viennent s'installer sur la plante avec un scotch. On les capture et c'est terminé. Si la plante est vraiment attaquée, si vraiment elle est attaquée, moi je ne conseille pas, mais si on est obligé, alors il faut du pesticide. Ça c'est si on est vraiment obligé. Mais moi je ne conseille pas. Tant qu'on peut faire à la main, qu'on n'utilise pas alors du pesticide. هيدي النبتة تجي عليها المن القطني، هيدي وغيرها يعني العربيشة مثل ما فرجيتكم كمان التمبرجيا التانيين، الألاتا والإريكتا، تجي عليها من القطني. المن القطني ولا أهيان بنشيلهم بالكوتون تيج بنطص عليها سبيرتو أو بقطني مع سبيرتو بنجي بننظفها. هلا إذا في أكارنية عليها الأراني روج، هيدي نبتة استوائية ففينا نطص عليها مي، بتحب الرطوبة أصلا لازم نطص عليها مي بس مرة باليوم. بس إذا كان في أكاريان بدنا نعطيها أكثر رطوبة، يعني بنطص 2 أو 3 مي عليها لأنه الأكاريان بتكره الجو الرطب، بيجي دايما على البلانت لما بيكون الجو كثير جاف، فما حتحب الرطوبة وحتحل عنا للشتلة. بيرجع في عنا هيدي بتيجي عليها الالورود اللي هي بابيون صغير كثير صغير انجا ميلي طولها تقريبا. فينا لنتخلص منها بنجيب سكوتش بنصير ننقطهم. بس اذا كان البلانت عن جد فيها كثير حشرات انا ما بنصح فيها، انا ضد المواد الكيماويه، ولكن اذا كنا عن جد مضطرين منشان ما تموت الشتله بدنا نقص عليها بيستيسيد، يعني هي الرش المواد السامه. انا ما بنصح فيها بس يعني للضروره احكامها مثل ما بيقولوا، ما بعرف هيك تنقال يلي هي. اوكي هيدا كان الحشرات. البوتوراج c'est une plante qu'on peut planter par semis ou par bouturage, mais le semis c'est difficile. Le semis c'est au printemps, le bouturage on peut le faire au printemps et en automne.
mais c'est difficile pour le sémi parce que c'est une plante qui a vraiment besoin de beaucoup de chaleur et beaucoup de lumière, beaucoup de soleil pour pouvoir fructifier. Donc, de préférable par semis, par bouture. Je vais vous faire des boutures maintenant. هيدي النبتة فينا نزرعها بالربيع بذر، بس لتعطينا بذر تعولتها كثير صعبة، فالأفضل نعملها نشتلها شتل. يلي فينا نشتلها بالربيع وفينا نشتلها بالخريف. هلا حاعملكم شتل عن الألاتا، حقلكم ليه بعدين ليه اخترت الألاتا. Je vais vous dire pourquoi je vais faire des semis d'Alata. Pour les semis, on a parlé des grains. Bon, la température. C'est une plante tropicale, je vous rappelle. Elle ne doit jamais être exposée à moins de 12, voire 10 degrés maximum. La plante doit entrer à l'intérieur. À 8 degrés, la plante c'est foutu. 8-7 degrés, c'est foutu. Donc, c'est une plante de chaleur et qui aime l'humidité. C'est une plante tropicale. هيدي النبتة استوائية بتحب الشوك وبتحب الرطوبة. فما تحطوها على الحرارة لما بتنزل 12 درجة 10 درجات، لازم ماكسيموم 10 درجات لازم تفوتوها للبلانت جوا أحلى ما تموت، لأنه على 8 درجات 7 درجات قتلتوها للشتلة خلص. C'est une plante grimpante, on a parlé du Thunbergia alata et les Thunbergia grandiflora. C'est une plante grimpante qui peut atteindre 3 voire 4 mètres, même peut-être plus. هيدي النبتة مش je parle pas de l'Erecta. l'Erecta c'est un buisson. ما بحكي عن هيدي النوعية، عم بحكي عن الألاتا وعن الجرانديفلورا. ممكن هي عربايشة ممكن توصل ل 3 امتار 4 امتار حتى أكثر من 4 امتار. pour la taille لنقص نشحل الوردة. هلا بنشحلها أول الربيع، آخر الصيفية أول الربيع. كل شيء يابس، وبالفاريتي اللي بتعربش بنشيل كل شيء بلش يبس، كل شيء يابس، كل شيء مصفار، كل شيء ميت، بننظفها منيح للشتله لترجع تعطينا ترود جديد، لتعطينا ليان جديد وتعطينا ورد بالصيفيه وبالربيع بالصيفيه وبالخريف. وحسب المناطق، انا قلت لكم اول فيديو صورتها ب 3 جانفيي كنا بالجنوب 700 متر وكان بعد عم تعطيني ورد. Donc, pour la taille de la plante, il faut juste tailler les branches qui sont mortes ou structurer la plante. Et pour les variétés grimpantes, couper, rabattre tous les plantes, tous les lianes qui ont poussé, qui sont secs, qui ont jauni, qui sont cassés, pour laisser la plante faire de nouvelles pousses qui va fleurir du printemps jusqu'en automne, jusqu'en automne, voire en hiver. La première vidéo, je l'avais fait le 3 janvier et ma plante, elle est à 700 mètres. On était à 15 ou 18 degrés, si je me rappelle, et elle est toujours en fleurs. Bon, on a parlé un peu de tout sur le Thunbergia. Maintenant, on va parler du rempotage du Thunbergia. Le rempotage, pas le rempotage, désolé, je fais toujours des erreurs quand je parle. Bon, tout simplement parce que je fais mes vidéos comme ça, je ne prépare pas mes vidéos, je suis assis, je dis bon, je vais faire une vidéo et je me lève. On va faire le bouturage du Thunbergia alata. Et pourquoi j'ai choisi l'alata? Tout simplement parce que mon Thunbergia grandiflora, c'est son 3e hiver et elle a résisté dans mon village. Donc, je ne vais pas faire des boutures. Mais l'alata, c'est la première année que je plante, je ne sais pas, parce que souvent dans mon village, au sud Liban, à 700 mètres, on peut avoir rarement des périodes vraiment très froides, disons la nuit, entre 6 à 5 degrés, ça ne dure pas plus de 4-5 jours. Donc je pense que ça ne va pas tuer la plante, ça ne va pas tuer le Thunbergia grandiflora, je pense que ça ne va pas tuer ma plante de Thunbergia alata. Mais pour ne pas prendre de risque, je vais faire des boutures. Si la plante est morte, alors j'aurai d'autres. عم بقول انه ليه اخترت الالata لانه انا التمبرجيا جرانديفلورا عندي اياها من 3 سنين وهيدي ثالث شتويه ما قتلتها للشتله فما حاعمل حتضلها عايشه عند الشتله بس الالata هالسنه زرعتها هالسنه زرعتها ما بعرف اذا حتتحمل البرد فوق هلا لهلا مش الحل بس اذا ماتت من شان يكون عندي غيرها.
هلا عندنا بالضيعه على 700 متر بالجنوب، يعني بوقت العواصف توصل الحراره تقريبا ل5 ايام 4-5 ايام ماكسيموم 4 درجات 5 درجات وبترجع تطلع. فبعتقد ممكن تزبط، بس اذا ما زبطت بيكون عندي واحده ثانيه. Et les Thunbergia à la taille sont vraiment rapides. Ce sont des plantes rapides qui poussent vraiment rapidement. Quand je les ai achetés, ils avaient cette taille tout petit comme ça. C'était au début du printemps. Et vous avez vu la vidéo, ils sont partis de partout là. هيدي الآلات plante تكبر بسرعة. أنا لما اشتريتها بالربيع من 2020 بالربيع, c'est en 2020 que je l'ai acheté. C'était des petites boutures comme ça. Et vous avez انه شفتوا كانوا هالقد وشفتوا قد ايه كبرت. Bon, j'ai d'autres boutures que je ne vais pas faire maintenant, je vais parler de ça après. J'ai ça et j'ai ça, je vais parler après. Bon, on va parler seulement de l'alata. Attention, voilà. Bon, je le pose maintenant à côté. Toujours avant d'utiliser un sécateur, il faut le désinfecter avec de l'alcool. لما بدنا نستعمل المقص بدنا ننظفها بسبيرتو. Donc, de cette manière, voilà, pour éviter tout risque de maladie ou virus. منشان ما تنقل امراض او فيروس موجوده عليها من شي بلانت ثانيه. Donc, pour faire la bouture, voilà. On vient en dessous, je ne sais pas si on voit bien, en dessous d'une feuille, de feuilles, تحت ورق من قصة لأنه هيدا ما بنفيدها. Donc on vient, on coupe tout ici, voilà, comme ça. Bon, je vais nettoyer après le sol. هننظف بعدين الأرض. من قص les feuilles, on va couper les feuilles, retirer les feuilles du bas. Ça, je vais le couper. Et voilà. De cette manière, en haut d'une autre tige, voilà, de cette manière. On va planter la plante par là, parce que c'est par là que les racines vont démarrer. من هون بدها تبلش تفرخ الشروش. ودايما بنقص فوق برعمان منشان ترجع تعطينا شتلة. يعني إذا اجينا قصيناها تحت ما حتعطينا كيف من وين بدها تفرخ الشتلة. بحاجة لهول لا تطلع. Donc on a une. Et toujours, si on a une fleur, il faut retirer la fleur. إذا عندنا وردة عليها لازم نقص الوردة لأنه أصلا منا بحاجة لها. On a une. Ça, non, ça je ne vais pas le faire. Je vais la jeter. نرجع. Donc, on retire les deux feuilles. بنقص الورقتين. من تحتها par le bas. Aïe aïe aïe. Bon, ça va. Voilà, de cette manière, ça a un thème. Ça c'est le jaune, la fleur jaune, ça c'est la fleur rose. Bon, à l'intersection, j'ai ça. Bon, on les a déjà coupés. Hop. Voilà. Ça c'est une bouture. Je viens toujours, comme je vous ai dit, en haut de deux feuilles, je retire les deux feuilles, بشيل الورقتين هيهم بهيدا الشكل. Voilà, ça me fait deux boutures du rose et deux boutures du jaune. J'avais mis 5. Il faut le planter dans un terreau spécial semis et avec de l'hormone de bouturage. نزرعهم بتراب خصوصي للشتل أو للبذور. بس تزرعوا بذر مثلا في تيرو خصوصي لهم، الأفضل نجيب منهم. avec مع hormone de bouturage. طيب أنا ما عندي hormone de bouturage، وما عندي تيرو سبيسيال شمي، أخذت تيرو universel. أنا بستعملها التيرو universel بكل شيء. Bon, j'ai pas d'hormone de bouturage et j'ai pas de terreau spécial semis ou spécial bouturage.
Donc moi j'utilise toujours du terreau universel. Pour moi ça marche sur n'importe quelle plante. Pour ne pas casser la tige, le rosné, avec n'importe quoi, moi j'ai pris une cuillère, on fait un trou, et on pose la plante et on tasse. بنحط الشاتلي بقلب الجورة وبنكبس عليها لتاخد منيح على الأرض de cette manière. Voilà. Là, voilà. Je vais faire ça maintenant sur toutes les plantes de cette manière. Voilà. De cette manière. Maintenant, pour les fleurs roses, voilà. De cette manière. Bon, ça, je vais le garder pour les autres. Voilà. Bon, maintenant, on va la laisser au chaud, on ne le met pas dehors, on ne le met pas au froid, il faut qu'il soit à 20 degrés environ, donc je vais la laisser à l'intérieur devant une fenêtre. Devant une fenêtre, elle a besoin de lumière. Ah oui, j'ai oublié de parler de l'exposition. Le Thunbergia a besoin de soleil pour fleurir. Si vous lui donnez pas beaucoup de soleil, elle ne fleurira pas. هيدي النبتة بتحب الشمس لازم تنزرع تحت الشمس. إذا زرعتوها مش تحت الشمس ما حتعطيكم وردة. فهيدا شيء كثير مهم. هلا بدنا نحطها بدي اتركها جوا قدام شباك على 20 درجة تقريبا، مش لازم نحطها برا لأنه برا الحرارة تقريبا 12 ل 15، مش لازم. On va l'arroser, on va bien arroser, on va veiller que le terreau reste toujours humide. هيدي هلا بدنا نسقيها ونتأكد إنه دايما الأرض تكون رطبة، مش لازم تنشف. Donc je pense d'ici un mois les racines seront bien développées. C'est une plante à bouture facile. هيدي نبتة من النبات اللي دغري بتاخد الشروش تاعولها مانا صعبة. Voilà, je pense qu'on a parlé un peu de tout sur le Thunbergia, de son origine, de ses insectes, maladies, de son arrosage, de son terreau, de son bouturage. Et priez pour moi si vous croyez en Dieu, et si vous ne croyez pas en Dieu, je respecte tous les avis. Souhaitez-moi que mes alatas ne vont pas mourir au Sud-Liban cette année. كان نقول انه حكينا كل شيء عن التنبرجيا ودعوا لي صلوا اذا بتامنوا بالله. عم سجل. Bah voilà, c'est ma soeur. C'est comme ça, quand on vit en famille, on est toujours dérangé. هيدي اختي نعيش مع اهلي فدايما بيكون بيصير في شو بيسموها هيدي تداخل بالامور. طيب مش هلا كنت عم بقول انه صلوا لي اذا بتامنوا بالله انه ما تموت التنبرجيا على تعولتي بالجنوب، واذا ما بتامنوا بالله انا انسان بحترم كل الاراء. ادعوا لي انه liker. Bon, j'ai été interrompu à nouveau. Bon, allez, voilà, ça suffit maintenant. Je vais arrêter la vidéo et à la prochaine vidéo et bye bye.